Tawag ini ha. Diri alauna midya. Alauna imedya. Sige, numero 9, surat numero 9. 9 tuldok. Amo na chan. 9 amo na hulat la. Isurat alauna may i ha. Alauna nasa ko dito. Di ba? Alauna. Kaya kinat sila kasi ini nasa nga. Una i alauna i media. Alauna i. Oh, alauna i media. Sige, kay beginner pa surat laanay. Surat laanay ito an akong ginsurida. Letrang A, letrang La, letrang A, letrang U, letrang Na, letrang A, I. Karasigunin I, ngan. Me, letrang Ma, letrang E. Okay. Letrang Da, letrang I, letrang A, media. Adi? 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 A. Ang guti ay nga A. O, payong ko lang kasurat. Diba? Sugad. Alauna i. Kinat sila mangun ini diri mo waray-waray kay kumasan kita nga waray, masin kita. Alauna ngan katunga. Usa ngan katunga. Pero kay kinastila kanan aton mga apoy alauna i media.